Hello, good morning mga Karomerland. Welcome to my vlog. For today's video, i-flex naton ang aton nga mga products diri sa aton nga showroom display sa aton branch no, sa C1 Road, Villa Arevalo. Sa makita nyo mga Karomerland, madamo kita sa mga sari-sari no, ng mga products na pwede nyo din mapilian, and of course pwede nyo mabakal on hand. Madamo kita diri sa mga sculptures no, parang design mo Bali, Thai, European, Asian design, tropical no. Madamo kita diri nga mapilian yung mga fountains. We have the fountains, ayan, cascading waterfalls. So, madamo gid kita sa mga garden accessories no, nga pwede naton ma-design sa aton landscape, sa aton nga garden, kaga sa aton nga inland resort, beach resort no, kaga kung ano-ano pa no. So, kompleto kita di. We have wishing wells no, we have the grotto, ayan, the flamingos, and of course the sculptures. Now we have the footsteps, pebble stones, jars, flamingos, dwarfs, kaga. We have the Thai Buddha, you know, frogs, kag madamo-damo pa no. We have the square vases, kaga mga Karomerland manami sa aton kay pwede gid ka mo no makapa-custom-made sang ano gusto nyo nga design, suit man sa inyong suitment sa inyong theme no, sa inyong landscapes. So as you can see no, madamo kita sa mga sari-sari diri nga mga designs sa aton landscape. So hindi lang nagabaligya kita sa aton nga mga landscaping products no, para sa inyong interior and exterior design, kundi ang Romerland Landscaping Services madamo sa mga services na gina-offer, just like we have the softscape landscape, hardscape no, landscape, and embossed wall murals. Okay, so may ara kita nga swimming pool, ayan, so we have the swimming pool, madamo kita sa mga designs na gusto niyo pagpilian, indoor or outdoor swimming pool. We have the jacuzzi, infinity pool, lap pool, kung anong gusto niyo nga mga pool no, nga pwede namon maobra sa inyo. And of course, we have the koi ponds, no? And of course, we have the grotto, no? Sari-sari nga mga designs sa mga grotto nga pwede nyo pagpilian. We have the saints, mga sculptures ng mga fountains, and of course, we have the fountains, the embossed wall murals, a bridge, no? Pathways, small spaces nga areas pwede tagin na ma-develop, and of course, Bermuda, Carabao grass, garden soils, organic compost. We also deliver plants and many more, no? Footsteps, pebbles, decorative stones, and everything. So, naga-install man kita, no? So, kumbaga, we have installation, and of course, we have a kung magbakal ka, pwede man natin ma-deliver, no? Kaya makita deliveries. And of course, manami sa aton kay we have our office located at Ibaw Norte, Mandurriao, Iloilo City, and of course our branch diri kita subong, as you can see diri sa C1 Road, Villa Arevalo. Ang manami sa aton mga Karomerland kay kadako sang space no, nan sa kalsada. Ayan yung parking kita. This road is going to Villa. Ayan na po siya kagiri going to C1 Road, going to Vista Mall area. So amo ni siya ang Acropolis Subdivision. Tubang lagi kami sa Acropolis Subdivision. Ayan, sa mga gusto magpa-landscape, magpa-interior exterior design, swimming pool, magpa-develop sa inyo inland resort, beach resort, at kung ano-ano pa no, mag-message lamang sa atong FB page, Romerland Landscaping Services, or call us at 0916-649-8459. Ayan, or visit our office located at Ibaw Norte, Mandurriao, Iloilo City, our branch at C1 Road, Villa Arevalo. Look for Romar Marquillero
landscaper and contractor. Dili lang kita sa may tatak, legit, and of course, madamo na napatunayan, no? Tatak Romerland Landscaping Services. Ayan. See you mga ka-Romerland. Ayan. God bless and have a nice day. Bye.